Mayong adlaw kanatong tanan dinhi sa lungsod sa Compostela niya sa Bayong Dudo Muslim TV Vlog. Magpakita og lula sa dama. Ug para na rin po ito tutorial at mayroon pong makukuha ditong aral. Kini mga guys, sakang GM Joy Pagadian, kining pula. Kining green kang Berting Bicol. Pagdayo ni Joy Pagadian sa Luzon. Makakuha tawag tira nini mga master. So dili basta-basta ang atuan GM si Joy Pagadian. Nag-first move si Joy Pagadian ng 215. Sumagot naman si Berting Bicol ng 116. Nag-313 si GM Joy Pagadian. Nag-214. Kaon si Joy Pagadian ng 13-1. Kaon si Berting Bicol ng 14-2. Kaon ng atuan GM sa 715. Kaon si Berting Bicol ng 616. Nag 416 lang si GM Joy Pagadian. Nag 5-1 si Berting Bicol. Nag 11-7 si Joy Pagadian. Nag 9-5. Nag 8-3 si Joy Pagadian. Nag 16-13 si Berting Bicol. Nag 16-14 si Joy Pagadian. Nag 416 si Berting Bicol. Tumira si GM Joy Pagadian ng 6-2. Kinakain ang dalawa ni Berting Bicol sa 16-14. Dili pwede ang isa. Lose, obligadong lose. Ayan. Kaon ng tulo. Balo si Joy Pagadian ng 10-2. Nag 7-2. Nag 5-4. Nag 5-1 si Berting Bicol. Nag 3-14 si Joy Pagadian. Nag 2-14 si Berting Bicol. Nag 9-5 ang atuan GM si Joy Pagadian. Nag 3-13 nagpakaon si Berting Bicol. Kaon ng 15-3. Kaon ng 8-14. Nag 5-1 si GM Joy Pagadian. Nag 11-6. Nag 14-16 si GM Joy Pagadian. Nag 12-7 si Berting Bicol. Pinakainan ni GM Joy Pagadian ng 215. Kain ng 4-2. 14-2. Kaon ng atuan GM Joy Pagadian ng 715. Ito na ang pinakamalupit na tira ni GM Joy Pagadian. Pagbaba ni Berting Bicol ng 13-3. Pinakain ng dalawa ni GM Joy Pagadian ng 116. Dili pwede mukaon si Berting Bicol ng isa. Obligado lose. Ito na, parang pasil na to mga kamaster. Sumabay dito si Joy Pagadian. 12-8. May nakabitin pa, kain pa si Berting Bicol. 113. Kaon nga tuwang GM Joy Pagadian ng 8-12. Dumama sa Lucy. Ayan na. Nag-resign na si Berting Bicol. Okay mga guys. Mag-shoutout na ta mga guys. Mugat Dama TV. Edgardo Sarmiento from Olongapo City. Ayala Zamboanga City. Danny Digo. Tupir Barili ng Cebu. Marcial Rosil from Cavite. Mamshi Meme and Mea. Jason ng Lunita. Binzak ng Maynila. Amay ng Quiapo. Islaw Palitaw. Regan Binag. Rica Baraz ng Binangunan Rizal. Damador 1000. Karabista TV. Damaking TV. Talibon Dama TV. Wig Vlog TV.
Rival Dama TV, Bonbon Dama Gamer Vlog, Iapox TV ng Davao, Larry Dama Fiji, Romforce TV, OGP TV, Katisi Vlog, si Katuna Bohol, Robin Gaom ng Tagum, Alex Bintayaw, Sunny Kadungog TV, Mirina Dama TV, Class C, Damas Boy Discovery, Hilins Vlog, Official, Manong Mar Vlog, Renzo Rig, Dama Vlog, Placer TV, Damahan ni Franco TV from Sarangani, Tata ng Parag, William Segubia, Robin Jacinto, Frido Delpin, Robelin Largo Bakang, Anaricayos Family from Digos City, Abantiro Vlog, Ramil Montesilio, Marlon Backyard, Busing Vlog from Laguna, GTP Gimyard, TV Vlog, Fishing and Cooking with Lakay, Boss G4 TV, Dado Kataan, Baliwag, Bulacan, Jose Cubras Vlog, Carlos TV, Anjon TV, 1979, Boss John Manimog, Santa Cruz, Davao del Sur, John Walter Salas from Tagum, from Marites Vlog, Santander Channel 7307, Bumkin TV, Tonlons TV, Alicia Buhol, Starax TV, Tampugi TV, Music Lover, Royce Aguirre Vlog, Santander Pabarkada, Tantan from Panabo City, User Paul Vlog, Dama Vlog, Placer TV, TH Records Norhain Team, Mahalaga TV from Laguna, Ira Magyaya from Minduro, Rapdel sa Vlogs, Juni Mula from Surigao City, Nyemere Silin from Davao City, Daddy and Mami G Vlogs, Dodeng Kotani ng Barangay Syukon, Prax Orasyon ng Barangay Syukon, Boss Catalino Golbe, Renwing Hakilamak Montesilio from Nabunturan, Simar Intrepido Lauronal, Edgar de la Torre Baranda, Jason Lomyaris ng Maynila, Don Anselmo TV, Kataingan Damador and Travel TV from Masbate, Boy Dalagit, Suarez Brother Farm, Charlie da BBM Vlog, Daddy Well TV, MCC TV Vlog, Master Fishing TV, Alex Villar Hermosa, Flavio Morales, Lalien Mongado, Jobs Ipo Vlog, Batang Ulis Official from Surigao, R&G Vlog, Damador ng Buena Vista, Pops EDL Channel, ER Mac Vlog, Tamtax lang malakas. Ang katong wala man shoutout sa next video na lang. Okay, daghang salamat kaninyo mga master.